اسمي دلول غذا السنشون. Je suis allée en Kabylie en août 2022 pour la première fois parce qu'on m'a invitée à un mariage et donc j'ai découvert l'Algérie et la Kabylie à ce moment-là. Étant musicienne, je me suis intéressée à l'histoire kabyle et à la musique kabyle. La première fois que je suis venue, je suis un peu tombée amoureuse de la Kabylie et je suis revenue l'année d'après. Et au fur et à mesure de mes voyages, puisqu'il y en a eu 4 quand même, en 2 ans, je me suis donc intéressée à la musique kabyle et notamment à Matou Blounès, qui est quand même en Kabylie voilà, le phénomène kabyle. Et je me suis intéressée plus particulièrement à Monsieur le Président, parce qu'elle m'a fait beaucoup penser au Déserteur de Boris Vian. Et entendre aussi sa voix en français à la fin de cette chanson, ça m'a beaucoup plu et ça a résonné en moi. Donc je me suis dit, j'ai envie de reprendre cette chanson-là. Jour maudit que celui de ma naissance. Dans la main, j'ai serré mes tourments, afin qu'ils ne lâchent pas leur étreinte. Si mon cœur était une jeune pousse, je le jetterais au brasier, pour ne plus subir ses plaintes. Mais c'est sous mon corps qu'il s'ensevelit. Je dois le rassasier de rêves, puisqu'il ne m'offre, lui, qu'insomnie. Vous avez ruiné ma vie et dérobé ma jeunesse. Vous m'avez arraché au mien, anéanti mes espérances. Le malheur imprègne mes os avant que la mort sur moi se pose. L'amertume de mon cœur lourd, de ma langue je la balayerai. De ma langue je la balayerai. Si par bonheur je pouvais fuir et à la vous visiter, vos parents que j'aime tant. Dans la lumière apparaissant, votre émoi ne m'étonnera pas. Ce n'est pas le visage de mon départ que vos yeux reconnaîtront, que vos yeux reconnaîtront. Ne me reconnaissant pas, effrayé mon fils me fuira. Quant à ma chère femme, se souviendra-t-elle de moi? Je viendrai troubler leur vie, ils en perdront la voix. Puis nous étant retrouvés, le village vers moi viendra. Le village vers Je pense que quand on fait de la musique, de toute façon, c'est pour faire passer un message. Et effectivement, le message de Matou Blounès est fort, enfin, les messages sont forts. Et ça aussi, ça m'a plu. Et en tant que musicienne, j'avais envie de refaire vivre son œuvre à ma petite échelle, bien évidemment, humblement. Et c'est pour moi, en fait, en plus une première. Donc voilà, j'espère avoir été à la hauteur de cette chanson. Si mon cœur était une jeune pousse, je le jetterais au brasier, pour ne plus subir ses plaintes. Mais c'est sous mon corps qu'il s'ensevelit. Ça m'a fait vraiment penser au Déserteur, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Après, quand j'ai découvert le texte est beau, il est poétique. C'est ce que j'aime aussi, moi, quand j'écris, parce que du coup, j'écris aussi mes propres chansons et j'adore justement tout ce qui est poétique et j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. Donc je me suis dit, j'essaie. Après, très honnêtement, quand j'ai commencé, je me suis pas dit, je vais réussir, je vais mettre des images dessus, enfin voilà. Je me suis vraiment laissée aller et je me suis vraiment pris au jeu. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait plaisir et voilà. Et en fait,
J'ai aimé aussi trouver les mots les plus justes et trouver les mots aussi les plus faciles à chanter. Voilà, j'ai essayé de faire une adaptation qui soit la plus fidèle, tant au niveau de la musique pour pas dénaturer la musique originale que du texte, des paroles. Et puis j'ai essayé d'enregistrer. Avant d'enregistrer, je l'ai chanté et rechanté pour que ce soit voilà, fluide et que ce soit naturel et que voilà. Et quand je l'ai enregistré, je me suis dit pourquoi pas. Que vos yeux reconnaîtront, ne me reconnaissant pas, effrayé mon fils me fuira. Quant à ma chère femme, se souviendra-t-elle de moi? J'ai toujours aimé ce qui était différent. Avant d'aller en Algérie, j'ai quand même voyagé, mais surtout en Europe. Et j'aime beaucoup ce qui est différent. Et en Algérie, enfin pour moi, l'Algérie, c'était naturel. Et c'est ce que j'ai trouvé en arrivant là-bas. Et j'ai été un peu subjuguée par toute cette nature. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. Je me rappellerai toujours, je suis arrivée la nuit. Dans une maison avec cette grande terrasse qu'ils ont tous, je crois. Et il faisait nuit et je ne voyais pas le paysage. Et le matin, quand je me suis levée et que j'ai découvert le paysage, j'ai pleuré. Donc pour moi, c'était de voir ces montagnes, de voir... je crois que dès le premier jour, j'ai aimé la Kabylie. Le village vers moi viendra, c'est l'illusion de l'espoir et mes rêves sont bien courts. Le temps a changé mon nom contre l'amulette du malheur. Après, c'est difficile, quand même difficile de parler de lui parce que je suis au début et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. On n'a jamais fini de découvrir les choses, les gens. Mais tout le monde l'appelle le rebelle, donc moi déjà j'ai aimé ce personnage, ce défenseur de l'identité berbère, de la liberté. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Après, j'ai aimé aussi le fait qu'il soit autodidacte, et parce que je le suis moi-même pour la plupart des instruments que je peux jouer. Et j'ai aimé aussi cette liberté dans la musique en fait. Donc voilà, c'est une liberté, il était totalement libre. Et j'ai forcément aimé ce personnage aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de lui rendre hommage. J'ai eu la chance, l'honneur aussi de pouvoir rencontrer Malika Matoub, sa sœur, qui m'a accueillie chaleureusement et on a pu se rencontrer et ça a été pour moi beaucoup de bonheur. J'ai pu aussi entrer en contact avec Omar Megni qui a été le compositeur de Monsieur le Président à l'époque, donc on est en contact aussi. Donc voilà, je suis contente de pouvoir aussi rencontrer ces gens autour de l'œuvre de Matoub Lounès et autour de sa famille. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la paix. J'espère que j'aurai réussi à leur faire plaisir et j'espère que j'aurai réussi à leur faire plaisir autant que moi j'ai eu de plaisir à faire ce travail, vraiment. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.
matière d'universalité ou de liberté ou de sincérité ou de tolérance, qui sont toutes des valeurs universelles. On peut par exemple aller vers la chanson qu'il a faite, d'ailleurs dans son dernier album, la chanson en hommage à la femme, dans cette chanson, et quand même il a osé, hein. C'est pas donné à n'importe qui. Bon, il n'est pas le seul à pouvoir dire ce qu'il avait dit, mais quand même il a osé de dire des choses de manière non filtrée à propos de ce que vivait la femme. Donc cette chanson-là, et on est un témoin de sa sincérité, de sa tolérance et de sa vision de la femme moderne. Il s'adressait peut-être principalement à la femme de chez nous, mais le texte est valable pour tout le monde, hein. ولاش ندور ذيل الزغ قبلك مين ذي ولي سفرورو ينتسف الصدغ تضصيضي ويا قبلي ولاش ندور ذيل الزغ قبلك مين ذي ولي عم ذغام سمح غام ويضي طيجي ثموري يهوايا فرزي ضيف الدنيا العوام ينني ظن ذي الشوري. Il suivait les choses sur tous les plans. À commencer par le texte, il raffine vraiment ses textes, il apporte aussi de nouveaux contextes, de nouveaux sujets. Et d'ailleurs, quand il traite un sujet, on a du mal à rajouter quelque chose au sujet, si ce n'est pas de traiter d'autres facettes du sujet. Autre chose, sur le plan musical aussi, sur le plan musical, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup, et c'est quelqu'un qui n'a pas le complexe d'aller vers n'importe qui puisse lui donner un plus. D'ailleurs, on peut parler de son honnêteté intellectuelle. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il dit oui, Sarah ou Sarah Warva, Nancy Néron, Chassim de nous oriner Nancy Sidiboui, et le Nancy Karifid en toute honnêteté. Donc, Einan Zawan, Chassa Diawan Sinéron, Chassa des compositions Inès, il essaye de les jouer au mieux possible. تقششتي فرن تتوعزل قاسة قدش ذي ثموسني وإذن مو يشغل عصل سكرس نفسي سذي ثيلي تقششتي فرن تتوعزل قاسة قدش ذي ثموسني وإذن مو يشغل عصل سكرس نفسي سذي ثيلي إقلاقن تيني سنان أمك فرق بدعبي يقول من تسين ما سبري بنا ذا السفضان ناين ياك وشرن وذني. Lounès, il ne déroge pas à la définition ou à la règle de l'art et de l'artiste. Donc Lounès, c'est un artiste au sens propre du terme. C'est un artiste qui ne triche pas. C'est un artiste qui laisse transparaître ses émotions. Il est d'une grande nudité intellectuelle. Tout le monde peut voir ses émotions, ses idées. Il est remarquablement sincère. Ce qui fait de lui un personnage ou une personne très rare, ce qui fait de lui un artiste authentique. Ses textes sont cohérents avec sa vision, avec ses actions, avec ce qu'il a fait. Surtout le souci de cohérence, beaucoup d'autres ne l'ont pas.
Dans les textes ou dans l'action, il y a une grande cohérence. ورلي غسل وينكرن عويذ طيز الجذور ثمسني ذوي تقليبن هذي سنفسير القيود ورلي غسل وينكرن عويذ طيز الجذور ثمسني ذوي تقليبن هذي سنفسير القيود ولا يغر هذي يهذر ورنجر باس يرفود ولا يغر يربنا دم ذيني الشهر ذب وذتي بنانس المقصود. Lounès, il est intensément présent. Lounès, il تفرمس تودرت. الأضراب بيدك يلان de ses contemporains. بيدك يلان سمي الدار. معنا ولا ذي المزيان وفن ذيكس شو تنادي خاطر ديون يخدم من زوانا كنيلاق ديون يخدم من اوال كنيلاق دونك وين يبغى كان شي طبين يلاقن اديافرو الناس يترمس خاص مثلا تيقلان بيان سور ميلو الناس كوميم وتزمير ضرا غادا عدي وتسوري ضرا ما كاينش نيون هناك الناس ميسري ضد جبازك انوي وزن الحمالة يغفلان قبل ثني حفاظ جني ما ينير وسجنا اكالور تتغلي ثاق انوي وزن الحمالة يغفلان قبل ثني حفاظ جني ما ينير وسجنا اكالور تتغلي ثاق زمي ميم اللي صريم هيكم ينفعن ذا سوا تامو سنين ايذ الفايذة براويم تسعيض داشا سندملا بميمين اللي زريم هيكم ينفعن ذا سوا تامو سنين ايذ الفايذة براويم تسعيض داشا سندملا. C'était un homme ينكر داك سيزيكد نكر كان مسان ملاح. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. On a vécu beaucoup, on a appris à jouer ensemble, on a grandi ensemble. Donc j'ai partagé beaucoup de choses avec les Français avec eux. Donc ما هيد في دار ما صادف هذا يعني عزيز نفلك كيما وين غالي نفلك روحك. Parfois ou من غرب اللي يموت أرس أقول من غرب. C'est comme s'il a changé de planète, il se va vers l'américaine. C'est comme ça que ça reste dans ma tête. Parce que toi, tu es mort. Heureusement, tu es mort d'ailleurs. شقاني مدن منان وسفرك غرام صدنك كاني كحول فان يدقنا التمارا شقاني مدن منان وسفرك غرام صدنك كاني كحول فان يدقنا التمارا يا غوري زمان ادي غصب رضا سيدي ويرغب أبورتم كرغارا وسنسي فارا قسم غوم مسؤول. L'ONS, il voulait chanter, il était né pour chanter.
Donc, Smidi a dit que la première fois de la radio, nous va arriver à Verqas. Je me rappelle très bien que je savais qu'il allait passer chez Mahsras. D'ailleurs, c'était la première fois que j'ai صدام شاف خدام لكن اللي كنت تغنينا كوا في المزيغ يتغنينا كسر مثول يجوا سير المناجم يتغنينا في الوعوش ديال سده ما جامي ديننا مزيغ personne ne prononçait ça à l'époque نسيب كان ذكرنات لكن سير زويت خنقنا بان رمضان la radio زراد l'antenne النيت طرق سي لي زابيل c'était son premier passage à la radio la chaîne 2 يخدم من ثراها دونك يعني واش يتغني الجماهير c'était valable c'est quelqu'un qui a vu Isara le Carreno à l'époque parce qu'à l'époque Tamazigh c'était sacré القولاون الغاشي بغانا كنت نهضر نفلس mais personne n'en parle نتاع قد كان يسال هذا كاكي أرصد مغريو شوابك الراش نفقي ثمزيو هورا ونبولاش نسفسي فرا قسم غوم بسول. On a commencé en 78, 77 j'ai le premier CDNS كخدم l'Olympia c'est une salle de prestige كنت سحارة كان كايا les gens ils l'ont suivi après حملت مليح هناك نرفد كان يوانس ستار vite fait parce que il a su chanter ce qu'il faut quand il faut لو كنت راسا غادي سوينا دماغ انا في مازيغ سي ريفوليوتور ميم مازيغ كرانا انا تصغر الور كان ليبوك les années 80 لو كنت سرحني مازيغ دروقتي نتا في دارهم كان لي زونفي تقيم تقدر تندير لا كوره لا بورتي تو الموند زون فول با نوحمل غزيك غلظاغ سقباغ البغيغ ولو سلحير السرحاغ يتواشر ويزويغ نوحمل غزيك غلظاغ سقباغ البغيغ ولو سلحير السرحاغ يتواشر ويزويغ أفثم غرض اللاغ اسكرم جغث مزيغ إيميك مكسبة اندام ورث اليوم وسحسي فراغ خصم غوم بسول يثلق. Ils fonçaient toujours et non plus on بعد راشين ils sont retrouvés en lui. Pourtant il y avait Tmaglat à l'époque, Tmaglat Hamilton Tmani Slimani à l'époque c'était ceux-là les stars. Mais ces gens-là ils chantaient aussi Tamazigh mais d'une autre façon. Tmaglat c'est un cerveau aussi, c'est profond. Mais des rares qui direct qui d'une façon intelligente, très intelligente, fine, nous gardons femme. Nazar بدأني دلها من والناس يسد autrement, يسد avec des mots crus. يديني أمازيغ يديك فو يعني كدير كسلن. Voilà, c'est ça sa force. Et à partir de là, بعد خلاص يخدم une chanson نشطح, tellement il est connu. Tout le monde va l'applaudir. Après, il se permettait de chanter ici, on a parlé à la fin. À la fin, بدل ما غادي يخدم النصرة غادي يخدم التوشية غادي يخدم شوز كي نيكزيستي با رنا جامي غماك توشي غرنا تسايب بويد يخدم يثد يخدم لي مود داكير كلهم الور كوزيكيني رار سهرار بنا نسخد من هنا كاين لاقى الحال سخدها من تما دون فاصون بشطوحن نبغى النوع غزر النكار تفسخ دعوة السوق زيغ مازال من نقر هادي ثدو من زوم مسحسي فراغ يحمل التسامر زي يحمل العنقة يحمل c'est vrai que l'art il est là-bas c'est la source parce que ils ont la chance d'avoir des conservatoires الشيخ الحسناوي استخبار ندير قبيله يخدم استخبار الان parce qu'il a fréquenté Alger parce qu'il était طفر العنقة الله يرحمه أنا كذا هيك كيسمو قولا كغارس c'était 100 mètres quelque part donc la source ديال لا ما بغاتش تحفظ سينا داوود شان خاطر غارنا كنا سالك لنا كوجاتنا تبوا يبي الشعب بينا كنا هذه شويقه مسال استخبارنا يعني القبائل شنو فانا هذا قبائلي بجمال هذا قبائلي امر زاهد قبائلي كيغلبوا الناس
نهيت اللي خدمنا كل يوم مي قبل كان دير لاجيرو مي توري غاديك تشمن الناس اللي تيلان دي زيليمون اللي بوين شو هذا كاع لا شونسون القبيل هلاكي ويضول تسخن مور تيسارا هلاك وريتصنود يمدو كان يسكو اختار الناس وتروحوا يارا نتاغي فولك ديوانا ديوا ثمطاطيس إلا طنطي إنسان يرني ثورة مزسر حنا كصحاب جياك قارا يوري صار بي دون سا تيت فيسك فان دا كون شتني القبيل كل نغارغو راسي لون ليبيري تو سا إلي ديفوني زعما امباطابل تاع غارنا ماشي الشعب هكا يسحبوا في الله كما يوري صار بي لافي طرو دي بوا لا بوبولاسيون دونك بور لي دون سا تيت إلي انتوشابل نكون نقارا ودي خزو الشيطان وتروحوا يا راشد سالي كي خدمت لي تفونسي توجور انت فين نستقصى نخفي نور مقرغرة هلاكي ويضول اسخل مور تيسارة الهلاك وريت ضول ديك السكواس مزوره ديجا شحال كان يدينا ما كانوا السفراء الحصونيه يافي بلان دو بولو كنت واحد نخدم افيك تو الموند صراحه سعداوات رحم ربي اي تمسلاين شريفه وايض عطاسي قلنا هنايا مي اون 90 انا كنت حرك كنت تي بوجرا با دونك كوماسا عقمالنا ذا عميك روح سي الشعبين يخدم هذه عندها سقارة يزراو يغلب الحمال كنزة ابري عدوث الجوهرة من ديل جي اس كاف ماشي جي اس كان ثم زوارث عندها سقارة دوث الجوهرة من ديل مدات مازيغ ثنا ابري سمحتي على حبابي واقي هكذا اهل المر انقالوا قسما يقرط في القواق الزري صورا فوت ضمير الصا يمككا كحن غايولي وكنتي تصبر ضرا يبوث السكوى ثمزيو تبابا ثمغويو تلقو ثين مهوي غارة الدغذي لفغي طيريو ولبي غثونثيو سيثيرش ناغذي وكالفا المر Bon, l'Olympia, j'étais pas là. C'est en 81. J'étais pas là encore. Mais sinon, le Zénith, en 95, quand même, il a fait 2 fois le samedi, le 28 janvier. Guillaume la journée, l'après-midi d'abord, en bas le soir. 2 fois. Et plus en 97, 98. Et 96, c'est le palais des congrès. ذاك donc 95 96 97 98 مي نخدم انا غرونوبل نخدم ليون نخدم مارسيل دانسي 2 fois la séance le samedi l'après-midi le soir كيف نروح على نونسي مغلى حمالة يتحمل تذيبوين ورذا سوفي غلفهنا ظلم ضيف دم قنين من كل تكلس وشاك ديفا بي يتنادي طاس باش هادي جبدير يمسلاين يقضي من ثندحيو فوالا ما كاين برطاخ ما كاين عقباب دعبي ما كاين الهضور على مثل روحنا تواتسون يتلاثني التسويح ثاني كوا
او عبرت تروحوا لا اتفضل دنشتا بلوس لا ميوزيك ذا كانت يرنا يتنادي يتنرني طول طون سيتادير سكوس سكوس يتنرني يكتشم فين اوريسينال يكتشم اوريسينال يتحوس يسقساي يسجم با كاين غامكواكي الطبعه كي ما يزما يدو دوا الطبعه ما يزما يروح دوا يشاش توجور كومبروند يتحوس هذا يسيل داير يزاد لي ديرنيير زاني يزاد مليح دم على مثل البريمير البوم 78 79 سي با دو تو ميم لا تكنيك فوكال يمكن تغني ميم اقصر يمكن تخسر الانسترومون يزاد سواطاس le premier album et le dernier album, ça fait une trotte, une grande différence. Et pourtant, il y a que 78 à 98, 20 ans, une génération, c'est tout. أهل الطابغ الحين أذغل ثغ شيط ذي لوا يا يولام كراني لي أنا مساق خير أنا قذان نهثاث والفن. La dernière rencontre, voilà, normalement, يروح الناس تروحوا non, ماشي الوقت نروح أين تصير تخدم كي تخدم أنا وياه يروح مام يويت وركزاكي على الأيروبور سيويلي مكتب بليك طال بيي وفا يسعى الوقت يغالد باسكو الناس تمثال ما عارفين بايدك تغدر أول تي قراك تروحوا داكش تبغى تروحوا روح تروحوا تمثال ما هيدي الحين الدقس كلوتورت يغالد المقدار مازال الحال با يغالد ميد القهوة ما القهوة يغالد ميد القهوة كومام ما اسمي توجور تيتو أتروحها إلا إلا قد روحها إلا لا إلا قد روح رحت لك تشيني وهذا يدفر فينير نفد تمز دخل ذاك هذي زدو نفد إكرا لن يت نورمالمون اون بلاص بدا يقول لا يروح ثوالي نوليش يساو لي même avant قبلة الغد لا في يساو الميركوريدي سوار انك عسل الجماعة انا نوضا الجماعة يا حذر الى كي دافا تنطونض كي دافا رجع يساو الميركوريدي سوار اي جودي 13 يضرب واش يضرب سي والله مو عندما التليفون كفوسي واش تجير يغلي القامه وتصلخبا با كومام جو لاتوندي بور لون دومان راه قالنا كيموت على 13 سي incroyable. Le Gerklard des Gouttes d'Or Voyage, l'agence de voyage créée en 72, ça fait 52 ans que nous sommes ici. C'est une maison familiale, on a vu beaucoup de monde dans cette agence défiler. On a vu beaucoup de monde défiler, donc notamment le Nasser Rahmarbin, où le dernier billet a été mis sur ce comptoir le 12 juin 98. Il partait le lendemain, il y avait beaucoup de monde à l'agence, la porte était ouverte, il faisait très chaud. Et je ne voulais pas qu'il attende longtemps, donc j'ai mis son billet, il n'a qu'à dire merci pour le billet. Le dernier geste de lui, c'était malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est Rahmarbi. ذي الفغذين طاع ربي صدمو تميز غارة تغذي الفغي وروح برغي ثقارة زختار جرك بثروسي ظل مناري مزورة زختار جرك بثروسي ظل مناري مزورة. C'est comme si c'est un torrent de choses et de on avait l'impression qu'il voulait tout faire. Et il touchait à des thèmes quand même assez brûlants. En même temps,
il mettait plusieurs formes. Les on dirait qu'il voulait être un romancier. D'ailleurs, au début, ensemble, c'est de faire un romancier. Avec bien sûr la grande dose, une bonne dose de tragédie et de drame. Il a une passion, une fascination à la tragédie. On la voyait à travers ses chansons. Les événements de guerre, surtout ceux qui faisaient les guerres d'indépendance, les événements 63, les FFS, العسكر سواء شتي مزورة ايام عزيزين زنكو قال حوادي حكمان تينا سميت سولنا درسا لبسوا الخطاره فوالا قالني جينيرالمون يعني خدم توجور الكاركتير دراماتيك سواء هو نادي غاليمو سواء اذا خل voilà, il que la sensibilité née, bien sûr, la colère née, la douleur née, ben, c'est un révolté. Ben, on le voit déjà, c'était voilà. En fait, c'était beaucoup de choses en même temps. يتقطي بغلسي وتيلي شكر ما جاكا المرور يعويج الرايو يلفظنا بولي وتتسين من والا لما رصفو غلاشغاليو يتقطي بغلسي وتيلي شكر ما جاكا. Il était en plein laboratoire et il essayait des choses et à partir d'un certain moment il فهم des choses de الفنيس. Au niveau de la composition, quand il combine c'est-à-dire le mode kabyle en même temps de Gouin خدم déjà تمثلت الكارت de Tony تمثلت شويقان تمثلت لي مود تمثلت tout ça c'est beaucoup de choses à la fois ما دمريت يوني بغات تفرو d'ailleurs نزرار نقرب سفراتنا وما خديمي خدم فرات ما تمقر يمكن تستخدم لي مود اللي كذب السيد وقالوا السيناريو الموسيقى est-ce que le sens le sens musical بلا ما يسفرتيد qu'il est certainement le minimum c'est ça le minimum c'est qu'il a un sens musical très cohérent très juste سوا اللي خدم تمثال سوا راني كي زرات نوض زرات تمثالتنا وناس سقوايض ليسونس الماد ما طاوش الناس الساقين سي ديني دان غران ماتر المرور يعويج الرايو يلوضنا بولي وتستسين من والا إيميت وتغسو فوسي خاص الحلال نجمي وذوالي نمدن نرفع إيميت وتغسو فوسي خاص الحلال نجمي وذوالي نمدن. Les années 90, quand il s'agit de s'impliquer par rapport à la tragédie نعيش نكوني avec les événements, voilà, il était là en tant qu'artiste, un artiste qui met son génie, son art au service des siens, au service de la condition là, les conditions de, voilà, il méritait des gens qui luttaient pour la liberté, qui luttaient souvent pour la vie. Et il n'y a pas quelqu'un qui a vécu le drame des années 90 qui ne se rappelle pas de Kenzam Matublounes, qui ne se rappelle pas de tout le répertoire ni justement qui reprend les événements. يلترقى ثرميا ثنقي يتسقي خنت غزة دوث مذلين تفغد ثغري صرار حبوها تروى دوث مذلين تفغد ثغري صرار حبوها تروى لكن زايلي صب راسي المحلى دي سفلان نغلي في الجزائر وزكا
لكن زايلي ورتسرو يرام خاص تركيال جتسا تفسير في كثور تمتسا ترام خاص فلاغ قصح في زين فاشل لدنا جودوا خاص نقضن أشحال ذي فريم يني ورينا يرارا خاص نقضن أشحال ذي فريم يني